जय जगन्नाथ। हाय हेलो नमस्कार। मोर सबू प्रियर ओडिशार भाई भौणी मानू सब परिवार सदस्य मानू मो तरफ अनेक अनेक अभिनंदन शुभेच्छा। प्रार्थना करे सबु समय आपण माने केमती भलरे रुहंतु, खुशी रे रुहंतु, सुख शांति समृद्धि सबुबले आपण पाखे थाउ, दुख कष्ट केमती आपण माने सबुबले दूर थांतु। मु आज वीडियो करने पछर कारण बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। मो जीवन के भावी नथिली कि एभली गोटे वीडियो मते केबे करने को पड़िबो बोली, किंतु हाँ समय समय कथा मनीष जोड़ा भावी न थाए ताको सेटा को बेले बेले करने को पड़ी थाए बा बेले बेले जोटा करने को से भाभी थाए ताको सेटा केबे करने को मौका भी मिली न थाए। एमिति भी आपण कहि परिबे। मु जने मध्यम वर्गर परिवार जने पिला, जॉइंट फैमिली, ओडिया जॉइंट फैमिली कहले आपण माने समस्त बुझी पारुथिबे गोटे परिवार महत्व, गोटे परिवार गुरुत्व आ गोटे जॉइंट फैमिली संस्कार अन्य जिनस कोभली भाव नई कटकर पिला मु कटक जन्म जो मु गर्वित आउ ओडिया बोली मु सबुबले निजको पृथ्वीर सबुठ ऊपर बोली भावे, कारण मते लगे ओडिया सबुठ बढ़िया। आम इतिहास आमर जो कथा गुड़ी को आम गर्व गौरव जहाँ सब आज पर्यंत भी लोकों पाखे पहुँची पारी नहीं, यदि केबे भी समस्त सामने पहुँचे ताहले खाली ओडिशा कौन, खाली भारत कौन, सारा पृथ्वी मानिब, सारा पृथ्वी स्वीकार करिबो कि ओडिशार अवदान इतिहास रे एते अधिक। आज भली एक सुंदर पृथ्वी गढ़िबा पछरे कि आमे ताको अणदेखा करिबाटा बहुत बड़ पाप। मु सेई ओडिशा माटीर जने संतान, जने पिला। मु मो पितांकु, मो मातांकु, मो गुरुजन मानकु भगवान को भी बड़ी की भल पाए, सम्मान करे। मत लगे कि मु एई मानकु ही देखिछि भगवान को बा आपण जहाँ को बोली आमे माने समस्त जहाँ को पूजा करू से माने समस्त को मु माने, मु कहूनी कि से माने नाहंत, किंतु प्रकृत कथा हूँ देखीचु आम आमर पितामाता को, बापा बड़ बापा, मौसा मौसी, अजा आई, जेजे बापा जेजेमा, दादा खुड़ी, बड़ भाई बड़ भौणी भाउज, एमाने समस्ते पीसी पीसा, एमाने समस्त होचने आम पई जीवंत भगवान। आउ मो जीवन रे सबु समय रे मु चेष्टा करछि, हुए तो मु अनेक समय रे फेल करथाई पारे, किंतु मु चेष्टा करछि कि मैं समस्त केमती मु सम्मान देई पारे, उचित मर्यादा देई पारे, आ उचित भल पाइबा समय देई पारे। मो कर्तव्य तांकर जने संतान हिसाब रे मु जेमती पूरा करि पारे। मु सेमानकर हुए तो अनेक स्वप्न को पूरा करिवारे सक्षम हेई पारिछि, किंतु मो जीवन रे सब किछि पाइकी भी झाड़ रक्त परिश्रम चेष्टा प्रचेष्टा हार अनेक समय थकी जाइकी बसी थिबार समय को भी बात दे कि आग को बढ़े कि ए जाए आसी पारिछि, किंतु गोटे जिनिस रे मु
भूल करदेली गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस एकमात्र जिनस हूँ मो जीवन रे निज जीवन साथी बाछिबारे क्षमा करिवे मु काहाको निंदा करिया पे चाहूनी कहा विरुद्ध रे वीडियो करू नाही कि मु केबे भी चाहिबिनी कि काहाकू भी आपण माने निंदंतु मोर ए वीडियो जोगुरु आपण मानकु मु हाथ जोड़ी के विनम्र अनुरोध करुछि दया करी समित केबे भाबिबे नाही बा समित केबे करिवे नाही मु जड़े नागरिक दायित्ववान नागरिक हिसाब रे वीडियोटी करुछि मु भावुछि करवाटा बहुत आगुरु दरकार थिला किंतु अनेक समय साहस थिले भी पाउ नथिला बट ए बाध्य होई कि करुछि किछिटा कारण जोगुरु कारण कष्ट जे पर्यंत सही हुए ना से पर्यंत ठीक अच्छे कि जिते कष्ट असहनीय ठू भी आहरी अधिक बढ़ी जाए तेबे आउ किछि बंची न थाए मनीष पाखे मो बापा माँ बहुत परिश्रम करके मत बड़ करथिले बहुत कष्ट से माने सामना करचंती बहुत कष्टर सम्मुखीन हेइचंती मते मो सानो भाई को मनीष करिया पई आउ कौन सी जिनसर केबे जेमती हमको कष्ट न हो कारण मु मो जीवन देखी घरे भी घरे आमर मो मामी डाके मो माँ को मो मामी जेतोले पूरा घर खोजी दियंती अनेक समय रे खोजी 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 मात्र टंकाटी मिली थाए आउ जेतोले मते 17 वर्ष बयस रे मात्र 17 वर्ष बयस रे 10म श्रेणी पास कला परे मते डायबिटीज हैला प्रति 4 दिन को थरे मते 285 टंका दरकार पड़ुथला मोर इन्सुलिन पाई की 280 टंका मोर इन्सुलिन पाई यूज एंड थ्रो इन्सुलिन आउ 5 टंका तार छुंची पाई की टंकाटे घरे मिलू नथिबा समय रे मते मो बापा माँ केबे भी इन्सुलिन गोटिए समय पाई कि भी बंद हवा को देई नांती केमिति मो बापा पारु पर्यंत चेष्टा करी तांकर लोन विभिन्न जिनस को सब जिनस को से सम्मुखीन करिकी घरर खर्च आम पाठ पढ़ा आदि भाईकर घरर विभिन्न जिनसर जो आवश्यकता थाए ताकू आउ विशेष करी पर्वपर्वाणी रे केमिति आमे दी भाई केबे भी निजको कम न भाबू अन्य मानक ठारू धर दशहरा कथा जदि कहबी ना मु सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी 4 दिन जदि आपण गणिबे किंतु आम बापा आम माँ आम पाई की षष्ठी ठू आरंभ करिवे षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी भसाणी 4 बदल रे 6 हल नुआ पोशाक आम 2 जनक पई तैयारी होतला आमको केबे अभाव असुविधा केबे न जना पड़ू एथिपाई बहुत परिश्रम करथिले बापा केबे अन्याय बाटरे जाइकी नुहे बरं निजर अनेक किछि त्याग करिकी आउ मो मामी कारण ता विषय कौन कहबी ता सुना गहना
बेचारा मो हाथरू अनेक थर बंधा पकाइबा पठेछि मु जाकि बंधा पकाए मत पठाए मामी भारी कष्ट लगे मत मु एबे भी कहूँ मत कांद लगुच बंधा पकाए आउ जितेबले इंटरेस्ट दबार समय आसे ना प्रति मास को दबा को पड़े किसी इंटरेस्ट कारण काटू धार आनिब दरकार समय रे ताकू सुझिबा भी दरकार केते जे बेले बेले कष्ट हो जाए कष्ट पड़ जाए ताकू सुझिबा पई अनेक समय रे मु मोर मामीर सुना मुकुले की आनी पारी न थाए मु मो मामी को देखी मो घर पाखर गोटे कांथ थिबार पड़ोशी मानक पाखरे मो मामीर सोना बंधा पकेबार मु देखी मो इन्सुलिन पाई आउ बेले बेले सोना बेचारा उठे की आने किंतु ताठू अनेक अधिक थर उठे पारे नहीं किंतु ता सत्ते भी मो मामी को केबे भी देखी नहीं मो जीवन रे मो बापांको ठू बा कहाठू गोटिए पैसार भी केबे डिमांड करिबारे यो जंती नारी माँ बा महिला जहां को सशक्त करिया पई खाली मु नुहे मु जानी वर्तमान आपण माने जो माने भी मते शुणुथिबे बा देखुथिबे वीडियो माध्यम रे आपण माने समस्त सहमत हेबे कि एभली नारी बा एभली महिला तो निहाती सशक्त हवा दरकार जदि एमाने निज स्वामी द्वारा पीड़िता नुहंती एभली महिला सशक्त हेबेन तो किए हेबे जे कि निज स्वार्थ को जलांजलि देकी निजर सब किछि को त्याग करिकी निज परिवार कथा चिंता करचंती आउ एभली पिता जे कि खरारे मोर मने अछि बापा 47 48 डिग्री टेम्परेचर रे 48 49 जदि मु भूल न कथाए टू व्हीलर मोटरसाइकिल रे 100 किलोमीटर दूर को जाते निजर चाकरी पाई की निजर दायित्व पाई की प्रतिदिन आउ फेरंती रात्रि भी सेमती अनेक दूर जगह बापांकर पोस्टिंग भी होती ट्रांसफर होती बापा से दायित्व को भी सुचारू रूप से तुलेबा को चेष्टा करछंती आउ सब बेले बापा हमको शिखैथिले मते हम सान कि रास्ता रे जदि केबे 5 टंकिया नोट टे भी पड़िया को पड़िथिबार देखिलो ना ताकू केबे भी उठे कि निज पॉकेट रे पुरे की चली जाय पई चिंता करिवो नै बरं देखिबो कि कहार काले हजि जाइछि कि कहार काले पड़ी जाइछि कि ताकू जदि देई परला आख पाखरे नहले ताकू हाथ मारिबनी छाड़ देई चली जीवो नहले ताकू को गरीब लोक को देई दबो जदि देखिलो कि नाही कि आसुनांती आगु को ताकू नबा पई जी असहाय थिबो ताकू देई देई चल जीवो मो बापांकर मो मांकर शिक्षा ए थिला हम दी जनक प्रति आमे दी जन गोटे बड़ जॉइंट फैमिली रे रहउथिले मध्य बिना कागज पत्र लिखाई कि माने तो बापा होचन सान भाई मोर 2 बड़ा बापा मोर 2 पीसी आमे गोटिए परिवार आमे कहले चलू केबे भूल हब नहीं जदि मु कहबी आमे गोटिए फैमिली बोली आउ बापा मामी स्पेशली कौन गोटे कहूली इम्पोर्टेंट कथा मु भूली गली
ତା ଥିଲା ଏଇଆ କି ହଁ, ବାପା ମାମି କେବେ ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ କି ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ବାପା ବା ମୋ ମାମି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଆମ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବାପା ମାମି ସବୁବେଳେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ, ନିଜ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜକୁ ଆସିଲି। କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଡେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ସରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଲେ, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ କି ମୁଁ 2003 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ 2004 ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ରେ ବସନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ, ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ, ହର ଅଙ୍କଲଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ର ସେଥିରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ବିନା ଏ ଫିଲ୍ମ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଭି ହ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆ ଲଟ୍। ତାପରକୁ ମୋତେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ କି ଲୋକମାନେ ବା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଷ୍ଟାର, ସୁପରଷ୍ଟାର, ମେଗାଷ୍ଟାର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର ମାନ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଲେ। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ପାଇଲି ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ତାପରେ 2008ରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲି। 2008ରେ ଭଲ ପାଇଲା ପରଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, କି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବା ଜଣେ ପୁଅ କେବେ ସତ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାଠୁ ଆମେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ବାହାରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ପୁଅ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 2008ରୁ ନେଇକି ଭଲ ପାଇଲା ପରେ 2014ରେ ବାହା ହେଲି। କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୁହେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ଘରେ ତ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ରାଜି ନଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଇ ସମୟରେ। ଯଦିଓ ପରେ ମୁଁ
ଅନେକ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜି ନଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଯାହା ମୋତେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ବା ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେ ବା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଆଗକୁ ମୋର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଇଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଥାନା, ପୁଲିସ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋତେ ବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ଭଲ ପାଇକି ତ ମଣିଷ ଖୁସି ରୁହେ ନା। ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ ଥାନା ଦୌଡ଼ିବ, ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିବ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଜଣେ କ'ଣ କେବଳ ମହିଳା ବୋଲି ଯାହା କହିବେ ବା ଯାହା ନ କହିବେ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇବ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋର ମାନ୍ୟବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା ହିଁ ସତ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାଟା ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ମୋର ପ୍ରଶଂସକ ବା ମୋର ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ଯାହାଟା ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଭୋଗିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଏକା, ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ଗତ 14 ବର୍ଷ ହବ ଯାହା ଭୋଗୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର କେବେ କ'ଣ କହିବି, ଇମାଜିନେସନ୍ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ, ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମିଛ ହେଉଛି ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଚାରା କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର, ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିଚାରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଅଯଥାରେ ବା ମିଥ୍ୟାରେ ଜଣକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଜଣକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତା ପରିବାର ଆଉ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ଶତ୍ରୁର ବି ଖରାପ ମନାସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏଭଳି ନା ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟଜନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ସେମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ବା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବା କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କହିବେ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବଜୁଡିସ୍, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ
ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ବିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ମୁଁ କୌଣସି ସତ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ସତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚାଲିଥିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାଠୁ ଭଲ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କେବେ ନେବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି କି ମୁଁ ସିନା ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ ଥାଇକି ବି ଅନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେବି। I commit and I commit. ମୋତେ ପଲିଟିକାଲ ପୋଜିସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ପଲିଟିକାଲି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ବା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ବା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ନା କରାଯାଉ ନା କାହିଁକି, I will accept. I will accept. Because I have decided to fight. I have decided to fight for justice, and I have promised myself ନିଜେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ଲଢ଼ିବି। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଯୋଉମାନେ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ, ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଅଲବତ ଲଢ଼ିବି। ବାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ। ବିନା କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ କେବେ ବି ମୁଁ ବୋଧେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ନାହିଁ ଏଭଳି। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାଟା ମୁଁ ଜରୁରୀ ଭାବିଲି ବୋଲି କହିଲି। ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ। ଯଦି ମୁଁ ପାପ କରିଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥାଏ ବା ମିଛ କହୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଅଛି ଆଉ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।
अपेक्षा करी आपण मानकर ओपिनियन, आपण मानकर सजेशंस, आपण मानकर व्यूज और आपण मानकर एडवाइसेस रही आज्ञा। लव यू, आई लव यू। मो प्रथम चलचित्र ना जोटा कि मो शेष निश्वास पर्यंत आपण मान कहबी आई लव यू। एंड वीडियो शेष करने पूर्व गोटे पद दया करके जदि पारुचंदी विश्वास रखिबे मो पर, केबे सेमित किछि करी नहीं, करी भी नहीं, केबे भी करी भी नहीं जहाँ आपण मान को कष्ट दे पारे। मो पर विश्वास रखंतु, भरोसा रखंतु। मु आपण मानकर सही अनुभव जहाँ को आपण माने एते भल पाइबा देकी, एते आशीर्वाद देकी एजाए आनिले, मु केबे कष्ट दे परिबिनी आपण मानकु, केबे धोखा दे परिबिनी आपण मानकु। आज आपण मानकर आशीर्वाद लोडुची, आज आपण मानकर साहाय्य लोडुची। मु मो परिवार बहुत कष्ट रे अछि। जदि पारुचंती दया करके टिके मौका दियंतु मो कथा सुनिबा पाई। मु मिछ कहू नहीं। जदि सब सुनिला परे आपण मानकु भी लागे कि नहीं मु भूल कहूची, मिछ कहूची, जहा दंड देबे मु स्वीकार करिबी। बस धन्यवाद आज्ञा। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। आई लव यू, आई लव यू।